यहाँ पे सवाल है ज़िले हेडक्वार्टर वाशुक का DHQ हॉस्पिटल वहाँ पे अभी तक नहीं है। देखें बहन मेरा पढ़ लें सही तरह जी। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाशुक का भी दिया हुआ है, आप देखें नीचे जी। यही है ना वजीर सेहत, फिलहाल DHQ अस्पताल वाशुक ज़ेर तामीर है। ये कब तैयार होगा? काश जनाब स्पीकर साहब मेरे बहन सवाल नहीं दे सकती है, ये जवाब नहीं दे सकती है जनाब स्पीकर साहब। नहीं, इसका जवाब मुझे CM साहब, जाम साहब बैठ के मुझे दे देता। आप क्वेश्चन देखें आप अपना। तो यही है, ये मुतमईन नहीं हूँ इसमें, मैं मुतमईन नहीं हूँ इसमें जनाब स्पीकर साहब। आपका कोई अगर ज़िमनी है आप पूछ लें, बेशक मैडम जवाब दे देगी। जनाब स्पीकर साहब, DHQ हॉस्पिटल वाशुक तमाम डिस्ट्रिक्टों में अगर है, सिवाय डिस्ट्रिक्ट वाशुक का DHQ हॉस्पिटल अभी तक नहीं है। मिनिस्टर फाइनेंस ज़हूर साहब ने तकरीबन 4 महीना पहले मुझे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इंशाल्लाह इसको फंड भी रिलीज़ करूंगा और CM के साथ आपको भी बिठाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे मिनिस्टर फाइनेंस ज़हूर साहब ने CM हाउस में बुलाया, CM के सामने उसे कहा, मगर इम्कान नहीं है कि 5 साल नहीं, मैं कहता हूँ 10 साल तक ये DHQ हॉस्पिटल तैयार नहीं होगा वाशुक में। खुदा रहा ये क्यों इस तरह हो रहा है, वजह क्या है इसका? स्पीकर साहब, ये जो है DHQ हॉस्पिटल है ज़ेर तामीर है, जैसे ही ये मुकम्मल होगा। मुझे जवाब नहीं हुआ सर, अभी तक खत्म नहीं हुआ। आप आगे गए नहीं, अभी तक आपने अगला सवाल पुकारा नहीं है। जी बता दे जनाब स्पीकर, क्या मेरी बहन ये बता सकेंगे कि ज़िले वाशुक में जो अस्पताल अभी तक ज़ेर तामीर है वो मुकम्मल तो नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ज़िला वाशुक के लिए जो अद्वियात का कोटा है वो भी मुख्तस नहीं किया है। तो ज़िले वाशुक के लोगों के लिए अल्टरनेट उन्होंने क्या किया? उनके इलाज के लिए उनको पंजगूर ले जाया जाएगा, दालबंदिन लाया जाएगा, या कोयटे में लाने का उनका कोई बंदोबस्त सरकार ने सोचा है? क्योंकि ज़िला वाशुक को तो अभी तक इन्होंने कोई दवाई और कुछ भी रिलीज़ नहीं की है, तो इसका ज़रा काइंडली जवाब दें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अच्छा ये वाशुक है, खलीफा बिन जैद हॉस्पिटल बेसीमा वाशुक है, रूरल मरकज़ सेहत ना आगे। बाकी सर ये है, सिर्फ ये जो हॉस्पिटल है ये ज़ेर तामीर है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। शुक्रिया। मजबूर और बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जी बहन बता दें, पढ़ा हुआ था सब। आप क्या कहूँ बहन है, मिनिस्टर वो भी नहीं है, मैं क्या करूँ? पढ़ा हुआ था काश कि CM साहब वो था, फिर मेरा दिल का जो बड़ा था मैं निकालता था। नहीं CM अभी साहब, बहन है, मैं अभी क्या कहूँ, मैं अभी बस मैं चुप के बस नहीं, आप बैठ जाऊँ। डिपार्टमेंट ने आपको सवाल सारे हैं डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जवाब आ गए स्पीकर साहब, तो इसमें और क्या चाहिए? जो आपको तो जवाब से मतलब है कि आपको इससे मतलब है कि जवाब देने वाला कौन है, CM है या MP है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो सवाल अभी मेरे सवाल के जवाब अभी लाए, इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने मुलाजिम हैं ये पता नहीं कहाँ पे हैं। जनाब स्पीकर साहब, नाग में जाएं, बेसेमा में जाएं, मैं अभी गया हूँ, तकरीबन ये 1 महीना पहले मैंने विज़िट भी किया है वहाँ पे। नाग में भी गया हूँ, बेसेमा गया हूँ, वाशुक गया हूँ हेडक्वार्टर, फिर माशकेल में गया हूँ। वहाँ पे सारे हॉस्पिटल BHU है, चाहे RHC है, चाहे डिस्पेंसर है, सारे बंद है, कोई वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। जनाब स्पीकर साहब, खुदा रहा ये डिलीवरी केस होते हैं, ये हमारे माएँ बहनें कहाँ जाएं? ये उधर ही फौत होते हैं, पहुँच नहीं सकते। ये हेल्थ का निज़ाम ये है जनाब स्पीकर साहब। मिनिस्टर, साबिका मिनिस्टर कहता हूँ, नसीबुल्लाह मरीज साहब ने मुझे वादा कर के मैं थक गया जनाब स्पीकर साहब, मैं आऊँगा वाशुक, मैं आऊँगा बेसेमा, मगर नहीं आ गया। अभी मैं उसे क्या कहूँ, अभी वो चला गया, उसके ऊपर अभी मैं क्या कह सकता हूँ। अभी CM साहब ऐसा जनाब स्पीकर साहब, DHO एक जूनियर ऑफिसर को बिठाया हुआ है, नाम अनायतुल्लाह है, पता नहीं कहाँ पे है।
میں نے کل بھی گورنر صاحب کو اس کے بارے میں کہا, سیکرٹری کو بتائیں, چیف سیکرٹری کے ساتھ ملائے کہ خدا را یہ کیوں یہ اسپتال کو کیوں آپ لوگ اس واشوک کہ سارے ہاسپٹل کیوں بند ہے, آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ کوئی سینئر افیسر بھیجے. جناب اسپیکر صاحب, میں نہیں کہتا ہوں کوئی ذمہ دار کوئی سینئر افیسر ڈی ایچ یو اسپتال بھیجے, وہاں پہ دیکھیں کہ ہاسپٹل کتنے بند ہیں, کتنے ڈاکٹر حاضر ہیں, کتنے غیر حاضر ہیں. وہاں پہ ابھی موجودہ جو ڈی ایچ او جونیئر ہے اس نے ابھی انتقامی کارروائی کو شروع ہوا ہے کہ بھائی جو با پارٹی کا ہے وہ ٹھیک ہے, جو جمعیت جے یو آئی کا ہے اس کو چوکیدار, چاہے ڈسپینسر ہے اس کو ماشکیل سے ناگ, اور ناگ میں اس کو پھینک کے گڑانگ جنگیان میں کہ آپ استعفیٰ دے دیں, جمعیت کو باپ میں آ جائیں, میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا. وہ تو انتقامی کارروائی میں لگا ہوا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ خدا را یہ اس سے میں مطمئن نہیں. میرا بہن آپ بیٹھیں, ہیلتھ کے جوابات آپ مت دے دیں, آپ سی ایم صاحب کو بولو خدا را خود آ جائیں جواب دیں, میں کیا دے سکتا ہوں. سی ایم صاحب آ جائیں, میں اس کو سارے ڈیٹیل اس کو دے دوں گا, اس میں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جناب اسپیکر صاحب میں کیا کروں؟ شکریہ, تشریف رکھیے, آپ آگے سوال کی طرف آتے ہیں. نہیں سر, اگر میں محترمہ سے صرف اتنا ہی سوال دریافت کرنا چاہوں گا, کیونکہ جس طرح یہ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہیلتھ میں بہتری آئی کچھ عرصے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. حافظ ماجد صاحب جیسے ایک کمپیٹنٹ آفیسر بلوچستان میں تھے, ہیلتھ کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوئے, کنٹریکٹس پہ سرجنز بھیجے گئے, ڈاکٹرز بھیجے گئے, بڑا کوآپریٹ کرتے تھے سارے ممبران کے ساتھ. انفارچونیٹلی نصیب صاحب بھی اس وقت تھے تو کم از کم کوارڈینیشن کا فقدان نہیں تھا. اب تو ہیلتھ کا منسٹر بھی نہیں ہے, ساری مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے. ایک جو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز صحت کے حوالے سے ہے, میں کوئی 8 سال سے یہ بات کہہ رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اعداد و شمار غلط پیش کرتے ہیں. کل اسٹیٹ بینک کے جو نئے ہمارے صدر آئے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جس طرح ایکسپورٹ میں گراف ایتھوپیا, ساؤتھ سوڈان, افغانستان سے بھی بدتر ہو گیا ہے. یہ بات اس وقت میں کرتا تھا, کہتا تھا یہ ملک آج بلوچستان کے جو ہیلتھ کے حوالے سے انڈیکیٹرز ہیں, یعنی شرح اموات بچوں کی, شرح اموات زچگی اور بچگی کے درمیان, میٹرنل مورٹلٹی ریٹ, انفنٹ مورٹلٹی ریٹ, اور اس کے علاوہ نیوٹریشن جیسے کرائسس, وہ افریقہ سے بھی زیادہ ورسٹ ہیں. 166 کے قریب بی ایچ یوز اس وقت بلوچستان میں بند ہیں. 1.5 سال سے 7 صفحے کا ایک فائل ہے, وہ سیکریٹریٹ میں ایسے, وہ موت کا کنواں جو نہیں ہوتا جس میں موٹر سائیکل چکر کاٹتا ہے, یہ ہیلتھ کا فائل اس طرح 160 بی ایچ یوز کے کھلنے کا چکر لگا رہا ہے. پی پی ایچ آئی کو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسے ریلیز کریں گے, انہوں نے پی پی ایچ آئی کو اب بھی میرے خیال میں 15-16 کروڑ روپے کی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم ریلیز کریں گے. ہیلتھ کا اتنا بڑا بحران بلوچستان میں, 1.5 سال سے فائل پہ دستخط نہیں ہوتی, 15 کروڑ روپے پی پی ایچ آئی کو ریلیز نہیں کر سکتے. میرے ڈسٹرکٹ خاران میں اس وقت 12 کے قریب بی ایچ یو بند پڑے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ میڈم سے یہ پیغام پہنچا دے. ہم نے کل جو احتجاج کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں بات پہنچتی نہیں ہے. ہمارے نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں, اگر شاید ان کو بلوچی, براوی, پشتو کو سمجھ آئی, اور پھر کچھ معزز ممبران کو اگر وہ ان کو پہچان بھی سکے تو شاید ان کو ٹائم لگے گا. It will take some time for him to understand what is Balochistan, who represent Balochistan, who are the real representatives of Balochistan. It will take time for him. But میری پرسنل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو کنوے کریں خدا رسول کے لیے. ایجوکیشن اور ہیلتھ بلوچستان کا کرائسس ہے, اس کے فائل کو گھنٹوں میں سائن کر کے نکال دیں. 16 مہینے, 18 مہینے اس سیکریٹریٹ اور سی ایم سیکریٹریٹ اور بلوچستان سیکریٹریٹ کے درمیان فاصلہ, 18 مہینے سے فائلیں ادھر جو ہیں وہ فٹ بال کی طرح جو ہیں ادھر سے کوئی اس کو گیند مارتا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں واشک کو ریلیف ملے گا, خران کو ریلیف ملے گا. ثنا بلوچ صاحب سوالات اور جوابات کی طرف آتے ہیں کیونکہ کارروائی کافی لمبی رہے گی. اس میں بی آپ ہماری یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ جو 160 بی ایچ یوز بند ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے آپ سی ایم صاحب کو کہیں گے کہ تھوڑا سا ترس کریں غریبوں پہ. شکریہ. ہو چکے ہیں تو باقی جو یہ ان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے پھر ڈپارٹمنٹ میں لے جا کے. سردار صاحب اس میں جواب موصول نہیں ہوا, یہ بھی ہیلتھ کا ہے. اچھا, جن کے جواب موصول نہیں ہوئے اس کو میں ان سوالات کو اگلے اجلاس کے لیے ڈیفر کریں. یہ ہے سر, میں جواب دوں گی اس کو. جی تو یہ جو ہے اس کا یہ انہوں نے پوچھا جیدوں کہ ایک جنرل سرجن ہے, ایک میل نرس, میڈیکل نہیں, اس کا یہ جناب اسپیکر صاحب آپ یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ تو جواب موصول نہیں ہوا ہے. کہاں سے پڑھیں میڈم؟
जवाब हमें भी नहीं मिला मैडम इस सवाल का। सर खुदा रही है कि सर बहन आप बैठे हैं बस छोड़ें हेल्थ का बाबा अभी सारे जो सवालात हेल्थ का डेफर करें सीएम के लिए खुद छोड़ें कि ये क्या हो रहा है ये एक ऐसा बुलाए किसी को नहीं, बिचारे इसको क्यों डेफर हमारे करें? तमनीन दादा दादा तमनीन तबिल मनी सीएम अमन खुशी तमनीन दादा दादा तमनीन तमनीन का मालूमात नहीं ऑर्डर इन हाउस आप तशरीफ रखें आप आज तशरीफ बलूची में भी बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर साहब इमनी ग्वारा मालूम नहीं अस्पताल बारे चोनंत अस्पताल बारे चेवड़ा छे साबित इसी जवाब जनाब स्पीकर साहब सीएम साहब भी आते हैं कि मिनिस्टर सीएम बलोचिस्तान आई जवाब अब दाते नहीं खास मान जनाब स्पीकर साहब मैं सीएम साहब रो दफ्तान गवर्नर तबू कर रहा देगा का तबरा डालबंदी नहीं याल का माशकिल तबरा कम अज कम होता जनाब स्पीकर साहब याल का माशकिल तबरा और बूथ आदगा बूथ छे दुनिया गाड़ी उधर बुगे तपस तक स्पीकर साहब मैं बहैसियत जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी को मैं उनका जवाब दे दूंगी इसीलिए मैं और सीएम साहब का बार बार नाम ले रहे हैं तो सीएम साहब मौजूद नहीं होंगे तो उनके जवाब मैं दे दूंगी इसीलिए मैं इनको आंसर करूँ इनका पीएनडी उसके पास है हेल्थ उनके पास है और पत्नी क्या एसएनजेडी उनके पास है लेकिन यहाँ हाउस है हम आवाम के नुमाइंदे हैं हमें तसल्ली होनी चाहिए तो अभी मोहतरमा ठीक है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स तो है लेकिन तैयारी करके पूरी तरह वो उनको तैयार होके आना चाहिए जब नहीं है उसको तस्लीम करना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं की है भाई ये इस तरह तो नहीं होता है आवाम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग गए आप लोग नुमाइंदे हो स्पीकर साहब जो आंसर आप अपने सीट पे जाए दूसरे पे नहीं बोल सकते हो स्पीकर साहब इनको डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर मिल गए इनको इधर रिस्पॉन्स भी कर दिया गया अभी ये जो क्वेश्चन जिसमें वो मुतमईन नहीं है वो बता दें इनको डिपार्टमेंट में जाके दूसरे इनके लिए नेक्स्ट सेशन में इनको दे दें आप तशरीफ रखें मैडम ये जिन सवालात के जवाबात नहीं आए इनको डिफर किया जाता है अगले इजलास के लिए एक ये असगर तरीन का जो सवाल है 264 इसमें क्वेश्चन अगर आप पढ़ लें तो इसका जवाब 2 महीने से जवाब नहीं दे रहे जनाब स्पीकर ये जो हमारे हॉस्पिटल्स में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए ये इंतहाई एक सेंसिटिव मामला है ये हॉस्पिटल्स में जो ये सिरिंजें और इंजेक्शन वगैरह जो यूज़ करते हैं जो बाकी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जो डिस्पोजेबल हैं ये उनको बाद में ऑक्शन करते हैं मैंने क्वेश्चन डाला ही इसीलिए था हालांकि प्रॉपरली सिविल हॉस्पिटल में और बीएमसी में इनको बाकायदा तल्फ करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है लेकिन दानिस्ता तौर पे उस प्लांट को ख़राब किया गया इसका जवाब मुझे मेहरबानी करके कि जल्दी दे दें क्योंकि इनकी ऑक्शन की वजह से माशरे में एड्स हेपेटाइटिस जैसे ख़तरनाक बीमारियां जो है वो फैल रही हैं लोग इन्हीं को जो ठेकेदार हैं जिनको ये एक्शन करते हैं ये इन्हीं को ले जाके मार्केट में दोबारा जाली पैकिंग करके दोबारा इन्हीं मेडिकल स्टोर्स में और इनमें बिक रहे हैं ये चीज़ें तो इसका जवाब हमें अर्जेंट बेसिस पे दे दे 2 महीने से मेरा एक क्वेश्चन पेंडिंग में सर ये क्वेश्चन अभी आएगा तो उसका फायदा नहीं होगा फिर असगर अली तरीन साहब क्वेश्चन नंबर 166 पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए जनाब स्पीकर साहब मैं मोहतरमा से ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 में 83 लाख खर्चा हुआ और ये 2014 में और 2013 में 1 करोड़ का तकरीबन लगभग डिफरेंस आ रहा है 2 करोड़ का तकरीबन 2013 में और 2014 में जबकि 2015 में 16 में 17 में इतना डिफरेंस नहीं है ये क्या वजह है कि 2013 में और 2014 में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है अखराजात के हवाले से तो इसको आपने जो मांगे वो तफसील